Welcome again to another episode of Boss TV, in which we're going to discuss about some topics about mathematics. So this time we will discuss the inverse variation. Okay, this is also part of the four variations in mathematics: the direct, inverse, joint, and the combined. Okay, but before we continue, do not forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, Boss TV. Inverse variation, whenever a situation produces pairs of numbers whose product is constant. Okay? So this time, ang product na pod ang constant. When we say constant, di siya magbabago, di siya mausab ang value. Okay. Kung saan pag-identify sa inverse variations. Okay? So we have here some statements para malaman natin kung inverse variation ba siya. Okay? So we have here y varies inversely as x. Okay? So remember the word inverse. Muna siya ang inyong hint para may bala ninyo nga inverse variation na siya. The other one is y is inversely proportional to x. Okay? So we have the word proportional but meron siyang inverse. Okay? So inverse variation pa rin yan siya. Inverse variation can be written in the form of y is equals to k over x, where k is the constant of variation. Remember that our k here is the product. So that means if we're going to pagkuhaon na to ang value sa k, maingon ani na siya. Okay? So from this format sa inverse variation, para makuha ani mo ang k, so ingon ani lang siya, that will become k equals to x and y. Okay? Now, ayaw kalimot nga ang kaning y ug x diri kani silang duha kana lang ang gigamit kay mo man ang common jud nga permi ginagamit sa mathematics. Okay? So some problems mo gamit pod og lahi nga variable pareha ng mga m, a, b or z and so on. Kani siya mo lang ni siya ang most common. So mo lang ni ang ginagamit yun sa mathematics. Okay. Write an equation of the given statement. Okay, so ang buhaton na to, magbuhatag equation based sa inverse variation. Okay, so natin mga problem dere. Number 1, we have the area A of a triangle varies inversely as height h. Okay, so ang buhaton na to, magbuhat lang ta og equation. Okay, so remember kani, ingon ani lang atong buhaton in any format. Okay, so ang answer nato diha is A equals to K over H. Okay? So always a constant pa yun ng K. Another, we have number 2. The volume V is inversely proportional to height H. Ayan. Volume V is inversely proportional to height H. So ang equation yan, so muna na siya. V is equals to K over H. So ingon na lang ang pagbuhat og equation based sa ato ang inverse variation statement. Okay, let's proceed to some problems. Okay, problem solving. Okay, number 1, if y varies inversely as x and y is equals to 6 when x equals 18, find the variation constant and variation equation. Okay, so natay mga steps dire, follow lang ninyo. Okay, so dali lang man yung mga steps. Okay, step number 1, or letter A, the variation statement. So i-identify yun mo ang variation statement. Okay, so atong variation statement is y varies inversely as x. Okay, so muna atong variation statement. Pagkahuman ana,
kuha na to ang given. Okay? So, kuha na to ang given. So, ang given, makita na to na siya sa ato ang problem lang pod. Okay? So, na naman siya daan diha. Okay? So, we have our y equals to 6 and x equals to 18. Ang wala na to is ang ato ang constant which is k. So, kaman na, we will make our own formula. Based lang pod sa ato ang variation statement. Okay? So, we have y varies inversely as x. Ana siya. So, ang ato ang mahimong formula karon is y equals to k over x. So, mo lang na atong formula, mo lang na atong guide para maka-answer ta. Para makuha na to ang variation constant and variation equation. So, solution. So, all we need to do here is to substitute all the values sa ato ang formula. Okay? So, we have y is equals to 6 and equals to k over x 18. So, ano siya? And then, itong 18, i-multiply mo lang yan siya sa 6. Okay? Para k na lang matira sa kabila. Okay? So, ito na siya, k na lang. And 6 multiplied to 18. Okay? So, 6 times 18 equals to 108. So, that will be the value of your k. So, you have now your variation constant. Okay? So, product siya. Product. Okay? Na-multiply lamang ka sa 6 o sa 18. Okay? Now, para makuha po ang variation equation, we will just use the value of k, which is 108, para makuha na itong equation. So, gamiton lang nato ni na formula based sa atong nakuha sa variation statement. So, muna siya. So, ilisdan lang nato ng k. So, mahimo na siyang ingon ani. And that will be your variation equation. Okay? So, ingon ana lang na siya. Let's continue. Okay, problem number 2. If y varies inversely as x and y is equals to 10 when x equals to 2, find y when x equals to 10. Okay? So, we have here situation na merong dalawang value na duha ka value ang ato ang x o ato apong y. So, duha-duha sila. Okay? So, duha-duha sila. So, atong buhaton na lang po tayo mga steps ana. Ifang nato. So, muna itong problem. Okay. Ang unang buhaton is, identify na to ang variation statement. Okay, so, muna siya. Y varies inversely as x. Statement. After that, ang given, mga given. Be careful yun sa mga value ha. Kaya nakapares man gud na. Unsaon na to pag-identify nga pares na siya. Kanang word nga when. So pasabot ana pares yun ng isa ka y o isa ka x. Pares yun na siya. So dili lang ta basta-basta magbutang-butang og value ani ha, amping lang yun ta. Okay. So we have x sub 1 equals to 2. Magbutang lang tag subscript kay para may bal-an na to kung unsa ang value sa una nga x o sa ikaduha nga x ug una pud nga y sa ikaduha nga y. So we have here x sub 1 equals to 2 based diri sa ato ang problem. Tapos ang iyang partner y sub 1 equals to 10. Okay, naman diha. Tapos ang ikaduha nga set of values, we have x sub 2 na siya kay ikaduhang x naman, which is 10. Unya y sub 2 wala siya value. So, muna atong pangitaon ron unsay value ana. Okay? Sunod ana, magbuhat na ta og formula. Again, ang formula mag-base sa ato ang variation statement which is kani. Y varies inversely as x. So, unsa na atong mahitabo ana karon? So, muna ni atong formula. Y is equals to k over x. Okay? So, kuhaon na to ang value sa k, mahimo siyang ingon ani. Ana. So, ano siya k? It's because pag inverse variation, ang constant niya ay product.
Okay, so product ni siya. Product mo na kay gi-multiply mo na to ang x ug ang y. So ang answer ana muna ang k. So proceed tayo sa solution. Okay. Since nakuha na nato unsaon na to pagkuha ang k, ang kani karon mo na atong gamito na formula para makasolve ta. Okay? Since it is inversely proportional, so mao lang siya. Ang product sa first set of values o ang product pod sa second set of values, i-equate lang nato na sila. Okay? So, makita man mo diha, sub 1, x sub 1 times y sub 1 equals to x sub 2, y sub 2. Ingon na gina ha? So, i-follow lang yun na ninyo. Okay, and then, substitute the values. Okay? So, yung x sub 1 natin, ang x sub 1, we have 2. Y sub 1, we have 10. So, equals x sub 2, 10. Yeah, y sub 2, wala siya value. So, ano lang. So, sa sunod buhaton na to, simple lang. I-multiply lang nato na sila. Okay, so 2 times 10 equals to 20. Tapos sa kabila, dili man pwede i-multiply ang number sa variable. So, itapad lang na sila. Okay, kana. So, para makuha po nimo ang value na lang sa y sub 2 sa inyong buhaton sunod, inyong i-divide sa numerical coefficient, which is 10. So, i-divide nimo both sides. So, we have 20 divided by 10 equals to 10y sub 2 over 10. So, kaning 10 dire, cancel na ni. So, we have 20 divided by 10. So, your answer now is, your y sub 2 is equals to 2. Okay? So, final answer. So, yung nanaon lang pag-answer, pagkuha sa mga missing values. Hint lang, sometimes, ang kani diri dapita, kani, magkambyo-kambyo na siya. So, bantay-bantay lang yun mo, kaya diha raman yun mo malipat. Okay, thank you for watching. See you next video. And do not forget to click Boss TV.